Gloria sea a nuestro Dios en esta hora. Vamos a prepararnos, hermanos, para recibir la palabra del Señor. Ponga su corazón dispuesto, sus oídos atentos, y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere compartirnos en esta hora. Vamos a dar un segundito en lo que estamos listos aquí para la traducción. Mientras usted diga, bienvenido Espíritu Santo, otra vez. Y créalo de corazón y diga, bienvenido Espíritu Santo. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús vamos a empezar la predicación de este día. En el Antiguo Testamento, el Padre Celestial había prometido a su pueblo Israel, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. In the Old Testament, the Father had promised to his people that in the coming days he would pour his Holy Spirit in them. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendrá dentro de ustedes. And in the New Testament, he promised to them that the Holy Spirit will dwell within them. Por eso el Cristo resucitado, antes de ascender al cielo, les ordenó que esperaran la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo a sus vidas. And that is why when Jesus Christ went up to heaven, when he ascended to heaven, he told them, wait for the promise that the Father gave to you and that the Father gave to you. Y les dijo en Hechos 1:8 de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And he told them in Acts 1:8, but you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and at the end of the earth. En este pasaje tenemos dos áreas del trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Just in this verse, we have two parts that shows us the work of the Holy Spirit in the church. Uno es el trabajo evangelístico, serán mis testigos. One is the work of evangelism where he says, you will be witnesses of me. Dos es el trabajo misionero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And the second part is where he tells them that they would go out to preach and there would be witnesses in all Jerusalem, Judea, and Samaria. Nuestro tema es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. The theme of today is the work of the Holy Spirit in the church. Punto número 1. El Espíritu Santo es el director del evangelismo. First part, the Holy Spirit is a director of the evangelism. El Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Jesus Christ said to them, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. You will receive his power and you will be witnesses of me. El Espíritu Santo da poder a la iglesia para predicar el Evangelio de The Jesucristo. Holy Spirit gives power to the church to preach the gospel. Pero también el Espíritu Santo toca a las personas para que acepten a Cristo como Salvador. But the Holy Spirit also touches or reaches people so that they could accept Jesus Christ. Veamos al Espíritu Santo dirigiendo el trabajo evangelístico en Hechos. Let us see how the Holy Spirit directed this ministry as we see it in Acts. Primeramente encontramos tres áreas en un culto especial, en el templo y en el camino. We're going to see the areas where he works. We're going to see it as he works in worship service, at home, and even in our path, in our ways. En un culto especial. In a special worship service. El día de Pentecostés, los apóstoles y creyentes estaban en oración y ruego. And the day of Pentecost, the believers were in the day of fasting and of prayer. El Espíritu Santo con su venida provoca la primera campaña evangelística. And the Holy Spirit, with his coming, he provokes or he makes the first coming of the Holy Spirit. Hace que la multitud venga a donde están reunidos. He makes the multitude come to where they are praying. Empodera a los apóstoles para que prediquen el evangelio. And he empowers the apostles so that they could preach.
Predican en diferentes idiomas. They all preach in different languages. Aquel día el Espíritu Santo vino y tocó a más de 3,000 personas para que aceptaran a Jesucristo como Salvador y se bautizaran entregándose a Cristo. And that day, the Holy Spirit touched about 3,000 people so that they could come to the feet of Jesus Christ and they could also be baptized. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Espíritu Santo. And glory to the Holy Spirit. In Acts 2:41, it reads, so those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. En el templo, In the temple, los apóstoles Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. and in the temple, the apostle John and Paul, they healed somebody that wasn't able to walk, and Fue sanado en el nombre de he was healed in the name of the Holy Spirit. Pedro fue empoderado por el Espíritu Santo y predica su segundo sermón evangelístico, Here Peter was empowered by the Holy Spirit, and he preaches his second sermon, llamando a la gente a que se arrepienta, se convierta y a que crean que Jesús es el Cristo y único Salvador del mundo. calling people to believe, for them to believe and to repent, and for them to believe that Jesus Christ is the only Savior of this world. Resultado, Pedro y Juan son encarcelados, pero más de 5,000 personas aceptaron a Jesucristo. And the result of this sermon was that Peter and Paul were taken to jail, but more than 5,000 people accepted Jesus Christ. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Gloria al Espíritu Santo. And glory again to the Holy Spirit. It reads in Acts 4:4, it says, but many of those who had heard the word believed, and the number of men came to be about 5,000 En el camino, in the path. un eunuco etíope de la reina Candace había venido a Jerusalén para adorar. There was an eunuch from Ethiopia that had came to where? A Jerusalén para adorar. To Jerusalem to worship. Y en el camino de regreso iba en su carro leyendo al profeta Isaías. And as he was going back in his chariot, he was reading the book of Isaiah. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. And the Holy Spirit told Philip, go onto that car. Entonces Felipe le predicó el evangelio de Jesús, el eunuco etíope aceptó a Jesucristo y fue bautizado. And Philip preached to this eunuch in his chariot, and he was baptized. He believed and he was baptized. Hechos 8:37 y 38 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. And Acts 8:37 and 38 reads, then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Así, con el eunuco, el evangelio sería llevado hasta el África. And this way, with this eunuch from Ethiopia, the gospel would be taken all the way to Africa. Cuando dicen gloria al Espíritu Santo. Give glory to the Holy Spirit. Ahora veamos al Espíritu Santo dirigiendo el trabajo evangelístico en la casa, en la persecución, en el río y hasta en la cárcel. And now let us see how the Holy Spirit directs the evangelism or the gospel in our home, in jail, and persecution, En el río, and in the river, en la casa. at home. Cuando Cornelio el centurión mandó llamar al apóstol Pedro para que le hablara el evangelio del Señor, When Cornelius the centurion called Peter to speak the word of God, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, 3 hombres te buscan, levántate, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. and the Holy Spirit told Peter, there's going to be 3 men looking for you. Don't doubt them and just follow them because I have sent them. Pedro fue con Cornelio y Cornelio le esperaba con sus familiares y sus amigos más íntimos. And Peter went with Cornelius, and Cornelius was waiting for him with all his family and his friends at his home. Cuando Pedro les predicó de Jesucristo, de su muerte y resurrección, y que todos los que creyeran en Jesucristo recibirán perdón de pecados,
When Peter preached to them about Jesus' death, resurrection, and of him forgiving all sins, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el mensaje y entonces aceptaron a Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. and at that moment is when the Holy Spirit fell upon them, and they believed, and they were all baptized because they had believed Jesus Christ. Hechos 10, 44 y 48 dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y resultado de haber creído, mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Otra vez, gloria al Espíritu Santo. Again, glory to the Holy Spirit. We read in Acts 10:44, it reads, while Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And as a result of this, Peter commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked him to remain for some days. En la persecución, And persecution. los cristianos que habían sido perseguidos en Jerusalén llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. The Christians that had been persecuted back then, they got all the way out to Antioch and Chipre, ¿Sí? and what else? Fenicia. And Phoenicia. Ellos, empoderados por el Espíritu Santo, iban predicando el Evangelio del Señor Jesús. And as they were empowered by the Holy Spirit, they kept on preaching the gospel. Resultado, muchos creyeron y se convirtieron al Señor. And the result of this, many believed and they converted to Jesus Christ. Hechos 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria al Espíritu Santo. And the hand of the Lord was with them, and great number who believed turned to the Lord. Glory be to the Holy Spirit. En el río, In the river, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero quería predicar en Asia Menor, pero el Espíritu Santo se los prohibió. and Peter, when he started preaching the gospel, he wanted to go preach in Asia, but the Holy Spirit prohibited. Después quería predicar en Bitinia, pero el Espíritu Santo otra vez no se lo permitió porque tenía otros planes. And again, the Holy Spirit Paul wanted to preach in, where? En Bitinia, Bithynia? Bethany, and Bethany, and the Holy Spirit again prohibited this porque tenía otros planes. because he had other plans for him. Le dio una visión para que fuera a Macedonia a predicar el Evangelio. He gave him a vision that he should go to Macedonia so that he could preach the gospel there. Allí en Filipos, junto al río, predicaron el Evangelio. There, close to the river in Philippos, they preached the gospel. Y el Espíritu Santo abrió el corazón de una mujer llamada Lidia de Tiatira para que aceptara a Cristo y fuera bautizada. And here, this woman named Lydia from Thyatira, she came to hear the word and converted to Jesus. Hechos 16:14 dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y como aceptó fue bautizada. And in Acts 16:14 it says, one who heard it was a woman named Lydia from Thyatira, a seller of purple, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. En la cárcel, In jail, cuando el apóstol Pablo y sus compañeros iban a la oración, when Paul and his who were with him were going to prayer, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que daba mucha ganancia a sus amos. when they were going to this place, this young woman came to them and she was possessed with demons. Pero Pablo en el nombre de Jesucristo echó fuera ese espíritu maligno. But Paul, in the name of Jesus Christ, casted that demon that were in him, that were in her. Entonces fueron llevados a la cárcel. And then they were taken to jail. Pero ahí en la cárcel, But they're in jail. a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. But in jail, Paul and Silas worshiped God and sang hymns to God. De repente vino un terremoto que abrió las cárceles y quitó las cadenas de los que estaban presos. And all of a sudden, as they were singing, there was a big earthquake and all the chains from the prisoners fell. El soldado se iba a matar y Pablo le dijo, no te hagas daño. And the guard that was keeping them safe
saw this and he was about to kill himself, and Paul told him, don't take your life. El carcelero les preguntó, ¿qué necesito hacer para ser salvo? And the jailer asked him, what do I need to do to be saved? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And they told him, believe in Jesus Christ as your Savior, and you and your home will be saved. Resultado, toda su familia aceptó a Cristo y fueron And the bautizados. results of this, all his family accepted Jesus Christ, and they were also baptized. Hechos 16:34 dice así, hablando de este personaje, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, gloria al Espíritu Santo. Acts 16:34, referring to this jailer, it says, then he brought them up into his house and set food before them, and he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. El Espíritu Santo es el director del evangelismo. The Holy Spirit is the director of the gospel. Debemos dejarnos guiar por Él. We must let ourselves be led by him. Debemos depender de Él. We must depend upon him. Y debemos predicar el Evangelio de Jesucristo en todo lugar, en todo momento y a toda persona. And we must preach the gospel of Jesus Christ in every place, to every person, and at every time. El Espíritu Santo nos empoderará para predicar el Evangelio y tocará a los que habrán de ser salvos. The Holy Spirit will empower us with his power, and those who will come to his feet will come to his feet and surrender. ¿Alguien puede decir gloria al Espíritu Santo? Somebody give glory to the Holy Spirit. ¿Alguien puede decirlo con más ánimo? Para eso vino el Espíritu Santo. Ahora quisiera que de una manera solamente a través de unas fotos veamos de alguna manera la obra evangelística del Espíritu Santo en Maranata. Let us see through some pictures the work of the Holy Spirit and the gospel through Maranatha. ¿Ya se están viendo? ¿Sí? Bueno, por ahí pueden irlas pasando. La siguiente. La siguiente. Pueden seguir y me avisan cuando terminaron, por favor. ¿Ya? ¿Cuántos se gozan por este trabajo evangelístico, hermanos? Many rejoice for this work in the gospel. Es como el Espíritu Santo nos ha llevado a diferentes This is lugares. how the Holy Spirit has taken us to different places. Hemos predicado en las calles, en las casas. We've been preaching in the streets and at homes. Hemos predicado en los hospitales y en las We escuelas. preach at schools and hospitals. Bueno, en diferentes lugares donde el Espíritu Santo nos ha And guiado. in every different place where the Holy Spirit has guided Y us. cuando el Señor, el Espíritu Santo, empezó esta iglesia, And with the Holy Spirit, God started this church. fuimos casa por casa aquí alrededor. We went home by home right here at our surroundings. Y el Espíritu Santo tocó a los que habrían de creer. And the Holy Spirit reached those who would become believers. Y los trajo a la iglesia, gloria al He Espíritu brought them to Santo. those church. Glory be to the Holy Spirit. Punto número 2. El Espíritu Santo es el director del trabajo misionero. Number 2, the Holy Spirit is a director of the missionaries. En Hechos 1:8 leímos, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And as we read in Acts 1:8, it says, and you will be witnesses to me in all Jerusalem, in all Judea, in all Samaria, and to the end of the world. El trabajo misionero incluye la predicación del Evangelio a los que no conocen a Jesucristo dentro y fuera de la ciudad. The missionary work includes for us to preach the gospel to those within the city and outside of our cities. Pero también incluye el establecimiento de nuevas But it iglesias. also means to establish new churches. Veamos al Espíritu Santo dirigir el trabajo misionero. Let us see the work of the Holy Spirit as He directs the missionary work. ¿Qué hace? Llama, envía y capacita a los misioneros. What does the Holy Spirit do? He calls, He sends, and He Capacita o empodera or empowers a los misioneros. He empowers the missionaries. Llama a los misioneros. He calls the missionaries. En Hechos 13, 1 y 2, vamos a leer, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca,
y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. So we read in Acts 13, it says, now there was a church in Antioch, prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manon, of a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. La iglesia de Antioquía de Siria se convertiría en la base y centro del trabajo misionero. And this church that we read about would become the center of the ministry of the church. Ahí estaban estos líderes que eran profetas y maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. And here we see that these prophets and teachers were in this church: Barnabas, Simeon, Lucius, Manon, and Saul. Mientras estaban sirviendo al Señor en oración y ruego And as they were serving the Lord in prayer and fasting, y ayuno, sí, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them to do. Apártenlos, sepárenlos, conságrenlos para la obra a la que yo les he llamado. He said to them, set them apart, consecrate them, set them apart for the work that I have called them to do. El Espíritu Santo llamó y apartó a Bernabé y a Saulo como misioneros. Gloria al Espíritu Santo. And we see here how the Holy Spirit set apart Barnabas and Saul for the work of the missionaries. El Espíritu Santo envía a los misioneros. The Holy Spirit sends missionaries. Hechos 13, 3 al 5 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. As we read in chapter 13 again, verses 3 to 5, it says, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus, where they arrived in Salamis. They proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. Vemos que los otros líderes de la iglesia de Antioquía, que también eran profetas y maestros, And we see that the rest of these men that were prophets and teachers, junto con la iglesia en ayuno y oración, les impusieron las manos y los despidieron. we see how these men, together with the church, they laid their hands on them and sent them off. Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia, a Chipre y a Salamina. Paul and Barnabas, sent by the Holy Spirit, they went to Seleucia, Cyprus, and Salamis. El evangelio estaba siendo llevado entonces hasta lo último de la tierra. Gloria al Espíritu So Santo. we see how the gospel was being taken to the end of the world. El Espíritu Santo capacita a los misioneros. The Holy Spirit empowers the missionaries. En Hechos 13, 6 al 8 dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto ¿qué? Mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando ¿qué? Apartar de la fe al procónsul. So we read in chapter 13, verses 6, it says, when they had gone to the whole island of Far Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Vemos que hay un mago llamado Barjesús y un procónsul romano, Sergio Paulo.
Este deseaba oír la palabra de Dios. So we see here how there was a false prophet, a magician named Bar Jesus, and he was with the proconsul. This proconsul's name was Sergius Paulus, and he saw how he was trying to take him away from the word of God. Pero el mago se oponía a Pablo y a Bernabé para que no le predicara al procónsul porque quería apartarlo de la fe. And we see how this magician was opposing Paul and Barnabas from preaching the word of God because he wanted this proconsul to be turned away from the faith. ¿Ha visto gente así? Que no solo no creen a la palabra de Dios, pero quieren apartar a otros para que no crean. Have you ever seen somebody like this? Have you ever encountered somebody that not only do they not believe, but also want to cast away or want to pull away people from believing? Miremos cómo le contestó Pablo, versículo 9 y 10. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo estaba, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba? Fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? We see in verses 9 and 10, it says, but Saul, who was called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, you son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? ¿Cómo estaba Pablo, hermanos? ¿Cómo estaba Pablo? Lleno, es que quiero que capte bien. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Y dice, fijando los ojos en ese mago llamado Elimas. Again, we see how Paul, he was filled with the Holy Spirit, and we read here, how was he looking at him? He looked at him intently. Ahora, note lo que le dice a este mago. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. And let us hear attentively how it says, you son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy. Espérate, Pablo, no tienes amor de Dios. Todos son hijos de Dios. ¿Por qué lo ofendes? And we might think, Paul, why are you speaking to this? Like, why are you speaking to him like this? Do you not have love? Why do you offend him? ¿Por qué? Porque se opone al plan de salvación de Dios. Why is this? Because he opposes the plan of God. Porque quiere que Sergio Paulo siga en la mentira y en la condenación. Because this evil man wants Sergius Paulus to be away from faith and in lies. ¿Por qué? Porque no quiere que se predique la verdad del Evangelio de Jesucristo. Why we ask again? Because he doesn't want the gospel of Christ to be preached. ¿Por qué? Porque está actuando como el diablo, que es el padre de la mentira y el que se opone a Cristo. Why? Because he is acting like Satan, like the father of all lies. ¿Le faltaba amor al apóstol Pablo? Seguramente que no. Estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un poder especial como apóstol del Señor. Was the apostle Paul missing any love? Was he? Of course not. He was filled with the Holy Spirit. Mire el desenlace de este encuentro. En el versículo 11 y 12 dice que el apóstol Pablo le dijo, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. And we read in verse 11 as Paul tells his magician, and now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teachings of the Lord. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lanzó un juicio contra el mago, dejándolo ciego inmediatamente. Paul, filled with the Holy Spirit, he commanded and he sent this blindness upon the magician.
Resultado, el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Otra vez, gloria al Espíritu Santo. And again, glory to the Holy Spirit, because through this that Paul did to the magician, the proconsul believed. El Espíritu Santo y su obra misionera The Holy Spirit and his work in the gospel va haciendo que el Evangelio avance y se plante el Evangelio del Señor en diferentes ciudades. he makes the gospel to be heard in different places. Ahora quisiera hablar un poquito, solamente como aplicación, el Espíritu Santo y su obra misionera en la iglesia Maranata. Now I want to speak a little bit about the Holy Spirit and his work in the gospel, or through missionaries in Maranatha. El Espíritu Santo llamó a sus obreros para su obra. The Holy Spirit called his servants for his work. A Freddy, He called Freddie, a Soledad, Soledad, a Isaac, Pastor Isaac, a Alex, Pastor Alex, a Livia Pastor Livia, y a Liz. and Pastor Liz. Les preparó y les capacitó a través de Maranata. He prepared them and he empowered them through Maranatha. Y les ordenó al pastorado a través del presbiterio del Cristo, que es la asociación de las iglesias presbiterianas. And he charged them to the pastoral ministry through the Presbytery of del Cristo. 4 de ellos, Pastor Freddy, Four of them, Pastor Freddie, Pastora Livia, Pastor Livia, Pastor Alex Pastor Alex, y Pastora Soledad, and Pastor Soledad, fueron llamados para un ministerio misionero, they were called for a missionary ministry, un ministerio fuera de nuestra a iglesia. ministry outside of our church. Ahora, para que eso pudiera realizarse, Now so that could occur, ellos tuvieron que disolver, romper y dejar su relación pastoral con la iglesia Maranata. so that this could happen, they had to dissolve their relationship with this church. Se hizo oficialmente por medio del presbiterio del Cristo. This happened officially to the Presbytery of del Cristo. Nosotros también como iglesia tuvimos que dar una carta al presbiterio aceptando esa disolución, la terminación de la relación pastoral con ellos. And not only them, but also us as a church, we had to give a letter of recognition of this dissolution of relationship with them. A partir de ese momento, los pastores mencionados quedaron fuera de la iglesia. And from that point on, the pastors that we just mentioned were no longer part of the church. Pero totalmente bajo la autoridad y cuidado del presbiterio del Cristo. But they are now totally under the care and the watch of the presbytery. Por tal razón, nosotros no tenemos ninguna autoridad ni responsabilidad con ellos, And for this reason, we as a church, we have no authority or responsibility to them or with them. ni ellos para con nosotros. And neither do they have with us. Solo una relación fraternal en Cristo. There is only a fraternal relationship through Christ. Nosotros no podemos buscar apoyo de sus iglesias o ministerios. We cannot seek for them to be of help from their churches to ours, Ni ellos de nuestra iglesia, and neither could they seek help from us for them, a menos que se haga de la manera adecuada, pidiéndolo con respeto y amor y de pastor a pastor, unless it is done with respect and mutual agreement between the pastors. como ha ocurrido en las ocasiones en que la pastora Soledad o el pastor Freddy nos han invitado o viceversa, haciéndolo de pastor a pastor. For example, as it has happened between Pastor Soledad and Pastor Freddie, but it has been a mutual agreement between pastors. Lo estoy mencionando para que cuando algunas veces nos preguntamos por qué no hablamos de los pastores que se han ido, And I'm speaking about this because sometimes we might ask ourselves, why don't we talk about the pastors that have left? o por qué no hay algo que hagamos por ellos, Or why is there nothing that we do for them? es por esta razón. This is the reason. Ellos pertenecen al presbiterio del Cristo, They now belong to the Presbytery of están the Cristo. debajo de su They autoridad are under their authority. y están debajo de su They cuidado, are under their care. y el Espíritu Santo les ha dado un ministerio a cada uno de And the Holy ellos. Spirit has given a ministry to each one of Ellos them. tienen su propio trabajo, They have their own work, su propia their misión, own mission.
Pero hoy en la celebración de la venida del Espíritu Santo, But today, in the celebration of the coming of the Holy Spirit, agradecemos a Dios por la vida y tiempo de estos 4 pastores entre nosotros. we are very thankful for the ministry and the time that they spent with us. ¿Alguien dice amén? Maybe I could say amen. Oramos que Dios los ilumine y los guíe, We guide that the Holy Spirit could guide them, que les dé su ministerio y les dé su lugar, that the Holy Spirit could give them their place and their ministry, que los use y los prospere en su trabajo. that they could be used and prosperous in their works, Oramos que rindan buenas cuentas al Señor y que sean fieles al Señor hasta la muerte. that they could bring good fruit good fruit to the Lord, and that they could be faithful till death. Gloria al Espíritu Santo por sus vidas. Glory to the Holy Spirit because of their lives. La Iglesia Maranata puede decir gloria al Espíritu Santo por sus Can we vidas. say glory to the Holy Spirit for their lives? ¿Y ahora qué? And now what? ¿Y ahora qué? And now what? El Espíritu Santo, el director del trabajo misionero, The Holy Spirit, the director of the missionary work, nos ha dado un nuevo desafío, He's given us a new challenge, una nueva labor. a new labor. ¿Cuál es esta nueva labor? ¿La puede leer ahí? What is this new work? Ayúdeme. Ese es el nuevo desafío de la Iglesia Maranata, hermanos. Es el nuevo desafío. El director del trabajo misionero, el Espíritu Santo, nos lo da. And this is a new challenge that the Holy Spirit has given us, that we could develop a new church, but an English church. And this is what the director of the gospel gives us. El Espíritu Santo nos ha estado hablando y guiando a ello. The Holy Spirit has been speaking to us and guiding us towards this. Aquí hay gente que tiene el don de hablar esa lengua, que lo use para la gloria de Dios. And as we have people within our church that have this gift of speaking in our language, let it be used for the glory of God. También hay gente dentro y fuera de la iglesia que siendo el inglés su lenguaje primario necesitan oír el evangelio y la palabra del Señor en su lengua. And because there is people inside our church and outside of our church that need to hear the word of God in English, this being their first language, we must preach to them in English. El Espíritu Santo nos está llamando a este ministerio. The Holy Spirit is calling us to this ministry. Hermanos, que nuestro templo actual y nuestro nuevo templo sean el hogar de la Iglesia Maranata en inglés y de la Iglesia Maranata en español. And let this, our temple and our new sanctuary, be the home of this new church. Lo voy a repetir para que lo podamos captar. El Espíritu Santo, director del trabajo misionero, The Holy Spirit, the director of the gospel, nos está llamando a un nuevo desafío. He is calling us to a new challenge, Que plantemos y desarrollemos una nueva iglesia. that we develop a new church, La Iglesia Maranata en inglés. Maranatha Church in English. Y que este lugar y el nuevo templo sean el hogar de la Iglesia Maranata en inglés y de la Iglesia Maranata en español. And that this sanctuary where we're at right now and the new one that we're going to build, that this might be the home of the new church and of our church. Así que vamos a dar gracias al Espíritu Santo por su obra evangelística, por su obra misionera. El Espíritu Santo nos siga llevando a predicar el Evangelio a toda persona, en todo lugar y en todo momento. So let us give thanks to the Holy Spirit for the work that He's done in us through the gospel and through the missionaries, and that He could keep guiding us to whatever He wants us to do. Y que el Espíritu Santo, el director del trabajo misionero And that the Holy Spirit, the director of the missionaries y del missionary work, and the missionary work, permita que este lugar y nuestro nuevo templo, may He allow that this place and our new sanctuary, lo estoy repitiendo porque quiero que usted lo visione en su mente I am repeating this because I want you to see this vision, I want you to see this in your head, y lo entienda de corazón. and that you could understand it with all your heart. No solamente estamos haciendo un culto en inglés porque queremos satisfacer a algunas personas. We're not only doing a worship service in English because we want to satisfy a certain group, Pero es porque el Espíritu Santo nos ha estado dirigiendo. but it's because the Holy Spirit has been guiding us. Precisamente que hay gente con esa necesidad. Because exactly, there's people with this necessity, Y la iglesia tiene ese don. and the church has this gift. Entonces tiene que ponerlo en uso. So then we have to use this gift.
Así que es el llamado del Espíritu Santo So it is a calling of the Holy Spirit para que desarrollemos una iglesia en so inglés, that we could develop this church in English. mientras la iglesia en español sigue haciendo su ministerio. But the Church of Spanish is going to continue to do his ministry. Véalo en su corazón y véalo con la ayuda del Espíritu Santo. Let this, hope you see this with your heart and with the help of the Holy Spirit. Que en cierto momento tengamos la iglesia Maranata en inglés, That in certain moment we have the English Church Maranatha con una vida independiente, with the independent life y la iglesia Maranata español and Maranatha in Spanish continuando su ministerio como lo ha estado haciendo hasta ahora. continuing their ministry as they've been doing it to this day. ¿Alguien lo puede recibir en su corazón? Can somebody receive it in their heart? ¿Alguien lo puede recibir en su corazón? Is somebody receiving this in their heart? ¿Alguien lo puede recibir en su Can corazón? somebody see this in their heart Entonces diga gloria al Espíritu Santo. and say glory to the Holy Spirit? Diga gloria al Espíritu Santo. Glory to the Holy Spirit. Hermanos, cuando empezamos aquí, llegué solo. Brothers, when we started here, I came here by myself. El Espíritu Santo me envió desde México, The Holy Spirit sent me from Mexico sin City saber a dónde iba ni a dónde iba a llegar. without me knowing where I was going or where Pero I el was going to Espíritu land. Santo sabía. But the Holy Spirit knew. Arregló las cosas. He fixed things. Me trajo a este lugar. He brought me to this No había place. nada. There was nothing. Empezamos a tocar We puertas. started knocking on the Es doors. súper difícil, It is super hard. pero todo lo puede el Espíritu Santo. But the Holy Spirit can do Si everything. tú creíste a través del ministerio de la iglesia Maranata, You believe through the ministry of Maranatha. es porque el Espíritu Santo está en la iglesia It Maranata is because the Holy Spirit is in Maranatha. y porque está hablando el Evangelio a través de Maranata. Because he is speaking the gospel through Maranatha. Y aunque no había nada, And where there was nothing, el Espíritu Santo envió un misionero the Holy Spirit sent a y missionary. plantó esta And iglesia he developed this church. y desarrolló esta He iglesia. developed this church. No ha sido fácil su camino, The path has not been easy, pero sabe que el Señor ha sostenido esta iglesia but the Holy Spirit has a sustained través this de church pruebas y luchas. through tribulations and Aunque el trials. diablo ha tratado de detenerla y destruirla, Even though Satan has tried to get in our way, no ha podido porque el Espíritu Santo es el espíritu de la iglesia he Maranata has not been able to because the Holy Spirit is the y por is the eso la director of iglesia puede Maranatha. ir hacia adelante That's why Maranatha could go y forward. seguirá yendo hacia And we will adelante continue to move forward siempre que haya una persona as long as there's one person que diga, Señor, úsame para tu that gloria. says, God, use me for your glory. El Espíritu Santo puede hacer algo. The Holy Spirit can do something. Si alguien lo cree, diga amén. If somebody